Comenzamos en el mes de enero We began in the month of January esta serie de mensajes a series on these acerca de la messages voluntad de Dios. about God's will. Para mí es muy importante For me, this is very important que nosotros seamos edificados en la palabra del that we Señor. would be edified in the word of the La Lord. edificación de las personas, The edification of people, la formación, the formation, la the transformación transformation en la iglesia, en las in the personas, church, in the sucede a people, través de la palabra happens through the y word por la obra del Espíritu Santo. by the work of the Holy O Spirit. sea, en el mundo, In the world, la gente que no cree en Dios, people who do not que believe in no God, conoce a Dios, that don't know God, jamás puede entender could never understand las cosas que hablamos the things that we speak a menos unless que cuando las escucha, that when they hear it, Dios le ayude a creer. God would help them believe. Por eso dice la Biblia que al hombre natural This is why the word says that the las natural cosas del man, Espíritu le son una locura. the things of the Spirit seem crazy to Entonces, him. cuando alguien está en un lugar como este So when someone is visiting a place y like nunca ha this escuchado la palabra de and Dios, they've never heard the word of God, nunca ha estado expuesto a la they've verdad, never been exposed to the truth, yo le aconsejo I just advise o you yo le animo or I encourage you a escuchar. to just listen. Porque ¿sabe por qué nosotros llegamos a un lugar como este? Because you know why we come to a place like Porque this? Dios es el que nos atrae. Because God attracts us to La it. escritura bíblica dice que nadie puede buscar a Dios. The scriptures say that no one on their Nadie. own could seek God. Dios acerca a las personas a Él. God draws them near Entonces, first. cuando llegamos a un lugar como este, So when we come to a place like this, significa de alguna forma que Dios está tratando it con esa means in persona. some way that God is working with Dios that person. la está trayendo hacia And Él. He's drawing them near. Jesucristo dijo Jesus que Christ todos said los que son de Él that all those who belong son to los que Him el Padre le ha dado a are the Él. ones who the God the Father gave to Entonces, Him. Dios con su Espíritu Santo So God with His Holy Spirit va sobre las personas goes to each y les person, pone convicción de pecado, bringing conviction of sin, les pone convicción de justicia. conviction of justice. Entonces la persona empieza a acercarse a So then Dios the person begins to come porque close Dios to se God acercó primero. because God ¿Estamos first acá? O sea, approached them. si usted está en un lugar como este, So if you're in a place like this, debe de verlo como un you privilegio should see it as a privilege que Dios haya pensado en usted. that God would have thought Y no of es el you. lugar, And it's not the place, no somos nosotros. it's not the people Puede in the pasar place. en muchas otras It partes can happen in many other places. donde la iglesia de Cristo se reúna. Wherever the church of Christ is gathered. Entonces vamos a continuar entonces en la cuarta parte So we're going to continue the fourth part of this de series, este mensaje de la voluntad de of Dios this message on God's will. para hacer un repaso corto y rápido. To give you a quick and brief review, Comenzamos con un versículo en el libro de los Salmos. we began with a verse in the book of Psalms. El rey David, David David, en aquel tiempo estaba en una persecución, in that time, was in a persecution. lo iban a matar. They were going to kill him. Estaba bajo amenaza, He was under threat. estaba siendo perseguido. He was being persecuted. Los comentarios bíblicos dicen que cuando se escribió esta palabra, And the biblical commentaries say that when this word was written, él estaba bajo una depresión he was under y depression una fuerte presión. and a great pressure. Su vida corría peligro, His life was in danger. estaba huyendo a diferentes lugares He was fleeing to different places. y él ora a Dios. And he prays to Y God. la oración que hace la dirige de esta manera. And the prayer that he does, he says it like Él this. dice, enséñame a hacer tu voluntad, He says, teach me to do your will, porque tú eres mi Dios for you are my y God. que tu espíritu May your good spirit me guíe por el buen guide camino. me on the right path. Es muy importante, This is very porque important. esto nos dice muchas cosas. This says many things to us. No sabemos hacer la voluntad de Dios One, that we don't know how to do the will of porque no God conocemos la voluntad de because we Dios. don't know the will of God. Entonces le ora a Dios que le enseñe. So he prays, God, teach me. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Now, how can we know the will of God? Por medio de su palabra escrita. Through the written Ahora, word. es nuestro trabajo entonces So then it is our responsibility dedicarle tiempo a leer la Biblia. to take time to read the word La of Biblia no God, es un libro más. because it is not just another O sea, book. no trate la Biblia como un periódico, Don't treat the Bible like another como book un libro más. or a newspaper. Es la palabra escrita de No, it is Dios the written word of God. que Dios usó a hombres imperfectos God para used escribir. imperfect men to write Es it. la ley de Dios, And it is God's los law, mandamientos de Dios. His commandments. Es la mente de Dios en It's palabras. God's mind on paper. Nos revela cómo Dios es, And it reveals to us how God cómo Dios is, actúa, how He acts, cómo Dios no es
what he isn't, qué Dios hace, and what he does, qué Dios dice. what he says. Pero entonces, cuando un creyente So then when a believer en Cristo in Christ no la lee, doesn't read it, no toma tiempo de su doesn't tiempo, take time to read es it, difícil que conozca a Dios. it's going to be very difficult for them to know Es God. difícil que conozca la voluntad de It's going to Dios. be difficult for them to know the will of God. Regularmente, Usually, cuando hemos pensado en la voluntad de Dios, when we've thought of God's will, los pensamientos que vienen a nosotros son estos. the thoughts that come to our mind are these. Yo quiero saber la voluntad de Dios para saber con quién me voy a casar. I want to know God's will so I know who I'm going to marry, ¿Qué voy a hacer en la vida? or what I'm going to do with my ¿Dónde life, voy a vivir? or where I'm going to live, ¿O qué trabajo voy a tener? or what job I should have. Y eso está bien, And that's good, pero eso no es lo primero but that's not the main a lo que priority Dios le llama su voluntad. or the main thing that God calls Dios his tiene will. una voluntad revelada en su palabra. God has a will that he's revealed in his Y word, para que Dios le revele a usted la voluntad que Él no ha revelado, and for him to reveal to you that will, usted debe conocer, creer y vivir la voluntad que Dios sí ha revelado. you must first know and live the will that he's already revealed. Entonces ya hemos visto dos cosas, So we've seen two things. según la Biblia, que es la voluntad de Dios. According to the Bible, what is God's will? La primera, The first one, y es la entrada a todo. and this is the beginning to Si everything. no sucede esto, imposible que alguien conozca la If voluntad de this one Dios. doesn't happen, it is impossible for anyone to know God's will. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su What is palabra? God's will revealed in his word for Para you? usted, For you, primero, que usted sea salvo. first, that you may be saved. Ahí está una cita bíblica. And we have a biblical Dice citation segunda de for Pedro it. 3:9, que 2 Peter 3:9. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda. He has patience with you, for he does not want anyone to perish. Todo comienza con la salvación. So in other words, everything begins with Escúcheme salvation. bien. Dios guía solamente a los que son suyos. Listen to this. God only leads those who are his. Puede sonar fuerte, This could sound harsh, pero es la verdad. but it's the truth. Solo a los que son suyos Dios guía en su voluntad. Only the ones that are already God's Por does eso he dice- guide in his will. Dice en otra parte de la Biblia, So that's why another part of the Bible los que says son hijos those who are children son guiados por el are Espíritu Santo. guided by the O Spirit of sea, God. los que no son, So in other words, those who are not no son guiados por are Dios. not guided by ¿Qué the es lo que Spirit. hay para los que no son hijos de Dios? So what is there for those who are not children of God? Misericordia. Mercy, Que cuando escuchen la palabra, that when they would hear cuando God's escuchen el word, Evangelio, when they hear the gospel, puedan creer that they would y believe Dios los pueda salvar. so that God can save them. Eso es claro. This is clear. Dios solo guía a los suyos. God only leads those who belong to Eso him. es su responsabilidad. This is his Entonces, responsibility. la segunda cosa, So the second si thing we saw, usted es salvo, if you are saved, ¿qué otra cosa es la voluntad de Dios para usted? what else is God's will for Que your usted life? sea lleno del Espíritu That you Santo. would be filled with the Holy Spirit. Efesios 5:18. We find this in Ephesians 5:18. Dice, Pablo le dice a los creyentes en Éfeso, no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Dice Pablo, In other words, Paul says, para empezar a entender esa parte que le hemos explicado más de una vez. so that we may begin to understand this part that we've explained a Los couple que times. vivían en la ciudad de Éfeso Those who lived in the city of Ephesus, creían they believed en otros dioses. in other gods. Y ellos creían que emborracharse, And they believed that getting drunk, llenarse de alcohol, to be filled with alcohol, les ayudaba a tener comunión con sus dioses. would help them to have communion with their gods. Entonces ellos entraban en un estado de salirse de su conciencia So then they would enter the state of like leaving their al consciousness emborracharse as they would get drunk para tener comunión íntima con sus in dioses. order to have communion with their Entonces el gods. apóstol Pablo conocía su forma de And vivir, because Apostle Paul knew how they were living, sabía que ellos los hacían he así, knew that this is what they y él les dice, practiced. no se emborrachen. So he tells them, don't be drunk. En lugar de eso, llénense del Espíritu Santo. Instead O of sea, that, be filled with the Holy Spirit. Para tener comunión con el Dios de la Biblia, So that you can have communion with the God of the Bible. llénense del Espíritu de Be ese Dios. filled with the Spirit of that God. Explicamos que esa palabra llenura And we've explained that that word to be no filled es lo que muchas veces pensamos que es. is not what Por many ejemplo, times we think it is. Nosotros pensábamos como esta ilustración del vaso y el agua. We have thought many times, for instance, this Nosotros illustration with pensábamos a que- cup and the water. Agarrábamos un vaso, le echábamos agua We thought we would take a cup and fill it with water, y decíamos, así es como somos llenos del Espíritu Santo. and we would say, well, this is No. how we're filled with the Holy Spirit. Cuando usted hace la tarea correcta But no, when you do the right y usted homework estudia la escritura and you study it y properly usted va a la palabra llenura and you go to that word que el filled apóstol Pablo usó, that Apostle Paul que se used, usa en los 4 evangelios, and it is used in the 4 no Gospels, es esa llenura, that is not the filling we're talking es about. controlar.
It's a feeling to es control. impulsar, It's to impel, es dirigir una vida to direct a life a la voluntad de Dios. towards the will of Eso God. es diferente. That is so different. Se ve muy lindo el vaso que se llena de The agua cup being filled with water looks really y en nice. algunos casos se puede rebalsar, And in some cases it can pero esa no es la overflow. llenura que le está But that hablando. is not the feeling that he is talking about. Tampoco es esa de estoy lleno del Espíritu It is also not the one of saying, oh, I'm filled with the y Spirit, voy a hablar muchas lenguas todo el tiempo. so because of that I'm going to speak in tongues all the time. Tampoco es eso. That's not what we're talking Porque hay about. gente que habla lenguas Because there are people who speak in tongues, y vive en pecado but they still live in o sin, no es cristiana. or they just aren't Christian. Yo he escuchado gente I satanista myself have heard Satanist people, y hablan lenguas and they speak in y tongues, suenan muy parecidas a los and que it los can creyentes sound very hablan. similar to what Christians do. Solamente Only por el Espíritu de Dios se puede distinguir by que the son falsas. Spirit of God can O sea, you discern if it's false. Está bien que hable lenguas si son de It's Dios, okay to speak in tongues if pero it's esa from no es la God. llenura que Pablo But habla. that's not the feeling Paul is talking Es about. que el Espíritu Santo He's talking about the Holy Spirit llene una vida, filling a life, espíritu, alma, soul, mente, spirit, body, influencie sus to acciones influence in their para que esa actions, persona termine haciendo la voluntad so de Dios. that person would end up doing Ahora, the will of God. Religiosamente, Now, la iglesia religiously, evangélica the evangelical church, había una idea antes. there was, before this idea, Yo la creí, I believed it. así me lo enseñaron. That's how I was taught. Dios no puede controlar la voluntad del ser humano. God cannot control the will of a human being El ser humano tiene libre albedrío. because humans have free will. No es toda la verdad. But that's not the whole truth. Usted tiene libre albedrío para escoger hacer lo que usted le You dé la gana. have free will to choose to do Yes. whatever you want. Pero Sure. usted no tiene libre albedrío para escoger a Dios. But you don't have free will to choose God. Es diferente. That's very different. Si Dios no lo ayuda a usted, If God does not help usted you, nunca va a Él. you will never go to Y no Him, puede creer en and you él. will never be O sea, able to entonces, believe in escúcheme, Him. ponga atención. So pay attention. Si Dios se le aparece a usted If God appears to y you le dice, and He says, te doy a escoger una cosa, I will allow you to choose one thing. tú diriges toda tu vida You direct your whole life, y trata de salvarte tú, and you try to save yourself. o yo controlo tu vida Or I control your y life, te voy a salvar. and I do save ¿Qué you. usted escoge? What would you choose? La verdad, aquí entre nosotros. Truthfully, what would you choose here between us? ¿Qué escoge? What would you choose? Yo sé que hay algunos que son arriesgados. I know some of you are Porque willing siempre to están los risk it. arriesgados, ¿no? You're bold and Dicen, daring nah, because there's always yo people mi like vida la that. vivo yo. And they're like, no, I'll live my life how I live. Go ahead. Vaya, Go forward. sigue adelante Let's see what happened. y veamos qué sucede. Vamos a ver dónde termina. We'll see where you end up. Si Dios no controla tu vida If God does not control your para life, llevarte a hacer su voluntad, in order for you to do Escuche mis His will, palabras, son de listen la to Biblia. my words, they are biblical. nunca Never. llegarás al final con Él. You will never reach the end with Him. Nosotros somos personas que lidiamos con pecado. We are people who deal with sin. No somos perfectos We are como Dios. not perfect like God. Nos vamos a equivocar We siempre. will always make mistakes. Yo prefiero que Él controle mi vida si I yo would quiero que me prefer salve. that He directs my life in order to be saved. Si yo controlo mi vida, If I control my life, yo termino perdido. I know I'm going to end up lost. Y yo no me quiero perder. And I don't want to be lost. Señor, controla toda mi vida. So, Lord, control all of my life. Es una lucha Now, it is a struggle porque nosotros somos personas caídas. because we are people who are fallen Entonces, in our nature. Allí es la obra del Espíritu Santo. So, there Ahora, enters the work of Ya, the Holy ya Spirit. estamos conectados con el repaso. So, we're all caught up now with our review. Cuando usted es salvo, si es salvo. When you are saved, if Por you are cierto, saved, ¿Cómo puedo, pastor, saber que soy salvo? certainly, how can you know Hay if una you're saved? carta o un libro en la Biblia, There's a letter in the Bible, la primera carta del apóstol Juan, the primera de Juan. first of Apostle John, Usted la puede leer en su casa. first of John. Fue escrita It was written para darle seguridad de salvación a los give creyentes. certainty or assuredness of Ahí salvation hay to believers. evidencias que usted puede comparar su vida There you will find evidence if you compare your life to it y saber si es salvo. and know if you're saved. Ok, entonces, All right. cuando uno es salvado, So when one is saved, Dios me buscó, God sought me. con su espíritu me ayudó a tener convicción de With His pecado, Spirit, He helped me to have conviction of me sin. ayudó a creer en Él. He helped me to believe in Him. Yo soy justificado I am now justified por la obra de Cristo. by the work of Jesus Christ. Empiezo en este proceso And I begin in this process. y luego comienzo el segundo proceso. Then begins the second Para process. un día, So that one cuando day, Dios termine su obra en mí, when God completes His work in Él me me, pueda llevar con Él al He cielo. can take me with Him to heaven. Ojo acá. Now look at this. Tercera cosa. Third, ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios para what usted? else is God's will for you? Primero, que usted sea salvo. One, for you to be saved. Si usted es salvo, que esté lleno del Espíritu If you're Santo. saved, then for you to be filled with O the sea, Holy que usted Spirit, siendo guiado, so that you would be led, controlado,
controlled, impulsado impelled por el Espíritu Santo. by the Spirit of God. Para entonces, To then, tercera cosa, third, la voluntad de Dios es que usted sea santificado. God's will for you is to be sanctified. O sea, ya Él me salvó, He already saved me. yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo, I'm being filled with the Holy estoy siendo Spirit, dirigido por el Espíritu being Santo. led by the Holy Spirit. Entonces yo comienzo la So santificación. now begins the Es sanctification. otra obra de Dios en It mí. is another work of the Lord in me. Salvarme es su obra. To save me is His work. Santificarme es obra de Él en mí. To sanctify me is His work ¿Lo in pueden me. entender? Can you understand that? Que algunos me están haciendo una cara un poco fea. Because some of you are giving me A this ver, kind of face. ¿cuántos me pueden decir si se recuerdan? Now, how many of you can tell me if you Mira acá. remember? Look over here. ¿Quién? A ver, ¿Jesús fue hombre en la tierra un tiempo? Was Jesus a man Sí, on earth ok. at some point? Cuando Jesús vivió como hombre o ser humano en la tierra, When He lived as a human being on earth, ¿quién controló a Jesús para hacer la voluntad de who Dios Padre? controlled Jesus to do the will of God the Father? ¿Quién lo impulsó a hacer lo que él hizo? Who impelled Him to do what He did? Por ejemplo, ¿quién lo llevó al desierto Who took Him to the para que el desert diablo lo atacara? so that the devil could tempt ¿Perdón? Him? No fue Dios el Padre. It wasn't God the Dios Father. el Padre usó a su Espíritu Santo, God the Father used His Holy lo llevó al Spirit, desierto led Jesus to the para desert enfrentarse a Satanás. to face ¿Sí? Satan. Lucas 4 Luke 4. dice que cuando Jesús salió del desierto, It says that when Jesus left the salió desert, lleno He left filled del poder. with the power Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Entonces, ¿quién llenaba a Jesús? So who filled Jesus? Hebreos 9 Hebrews 9. dice que el Espíritu de Dios It says the Spirit of God llevó a Jesús a poner su cuerpo en la cruz. led Jesus to put His body on the O cross. sea, si Jesús siendo humano So if Jesus being human vivió siendo impulsado, lived being pushed, dirigido led por el Espíritu by Santo, the Spirit of God, ¿quiénes somos nosotros who are we para vivir así diferente que eso? to live differently from Him? ¿Lo pueden entender? Can you understand this? Entonces la tercera cosa es la So santificación. third thing is that we would be Si sanctified. usted está siendo lleno del Espíritu If you are Santo, being filled with the Holy Spirit, debe de estar siendo you santificado. must be sanctified. Primera Tesalonicenses 4:3. 1 Thessalonians 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados. It is God's will that they be sanctified. Entonces, si usted me pregunta, So if you ask me, pastor, hermano Carlos, Pastor, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi how vida? can I know God's will for my life? Yo le respondo, I will respond. primero que sea salvo. First, be saved. Si eres salvo, And if you're que saved, esté siendo lleno del Espíritu Santo. be filled with the Holy Spirit. Si está siendo lleno del Espíritu If you are Santo, being filled with the Holy que esté Spirit, siendo santificado. then be sanctified. No significa perfeccionado, That doesn't mean to be perfect. es santificado. It's sanctified. ¿Qué significa esa frase? What does this mean? Está en la pantalla. It says it on the screen. Significa ser apartado, Means to be set apart, significa ser separado, to be set aside. ser puro, It means to be pure, ser santo, to be holy, ser justo, to be righteous, ser virtuoso, to be virtuous, no practicar el pecado. not to practice sin. Eso significa esa frase sea That's santificado. what to be sanctified means. No significa perfecto, It doesn't mean perfection. no significa sin pecado. It doesn't mean that you are completely without Significa sin. no practicar el pecado. It means that you don't practice sin. ¿Están acá? Do you Ahora, understand? esta palabra Now, this word o esta voluntad de Dios or this will of God de ser santificados, of being sanctified, allí en ese pasaje there in this tiene passage, cuatro principios. it has four principles. Cuatro principios que nos da. Four principles that we're Los given. vamos a ver We're rápidamente going cada to uno. quickly see each one. Principio número 1, The first principle, apartarse de la inmoralidad sexual. to be set apart from sexual immorality. Una vez más, veamos el verso 3. Let us look at verse 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. It is God's will that they be sanctified, that they turn away from sexual immorality. La frase inmoralidad sexual ahí The phrase there, sexual immorality, es la palabra griega porneía. is the Greek word porneia. De allí sale la palabra pornografía, From there we get the word pornography, fornicación, fornication, adulterio, adultery, toda actividad sexual fuera del any matrimonio, kind of sexual activity outside of marriage, cualquier tipo de actividad sexual any kind of sexual activity fuera del orden de Dios. outside of God's Y order. yo les voy a hablar claro, And I'm going to speak clearly con la Biblia, with the no Bible, mis opiniones. not with my opinions. Toda actividad sexual All sexual activity fuera del orden de Dios outside of God's y order, fuera del matrimonio outside of es marriage, pecado para it is Dios, sin for God. es enfrentar a Dios. And that is to defy Escuche por God. favor, Listen, porque en algunas culturas in some cultures y en algunas personas and in some people,
el hecho de amarse con alguien To love one another es suficiente para vivir una relación sexual. is enough for there to be a sexual No para relationship. Dios. Not for God. Dios creó el sexo para el matrimonio, God didn't create Para sex for that. He procreación, created it for marriage, for para procreation, placer, for pleasure, para expresión de amor en el for the matrimonio, expression of love within entre un marriage, hombre between a man y una mujer, and a woman. no entre dos hombres, Not between two men, no entre dos mujeres. not between two women. Eso no es Dios. That is not God. Esa es la Biblia. This is what the Le Bible guste al says. que le guste. Whether you like it or not, Esa es la verdad. that is the truth. Entonces, la voluntad de Dios para So the usted will of God for you también es que usted se aparte also is for you de to turn toda away actividad sexual from any kind of sexual activity fuera del orden de Dios. that is outside of God's order. Toda. All of it. Toda es toda. All is all. La pornografía es un mercado muy grande. Pornography is a big market nowadays. Estados Unidos tiene la bandera del primer lugar en el mundo United States has the flag as the first top country de that consumo de pornografía. consumes pornography. No son millones, It's not son billones de dólares al año. millions nearly, but billions of dollars that go to Mire this cómo es la industry. pornografía en el mundo. Look at how pornography Es is in the un world. mercado It is a market, no solo de videos y de cintas. not only of videos, Niños son vendidos, but children are being son trafficked. traficados They're sold para uso sexual. for sexual use. ¿A dónde piensa usted que esos 380,000 niños Where do you think that those 380 million que children desaparecieron en la frontera de Estados Unidos en los años pasados, that have disappeared throughout the years ¿a from our dónde borders, piensa usted que iban? where do you think those children went? ¿A la iglesia? To church? No. No. Hombres que los vendieron, Men would sell them. gente de aquí que los compró People here who bought para them usarlos. to use them. Pornografía, Pornography, perversión sexual, sexual perversion, inmoralidad sexual. sexual immorality. Tal vez usted está aquí sentado. Maybe you are seated here Sí. Yo no tengo nada que ver con eso. and you're saying, I have nothing to do with that. Bueno, suponemos que no, Well, we suppose you don't, pero todos estamos expuestos. but we are all exposed. ¿Estamos acá? Are we here? Ok, ahora, le voy a dar un ejemplo claro. Now, let me give you a clear Esto example. sucede a menudo en las iglesias. This happens often in churches. Supongamos que una pareja viene a buscar consejería Let's suppose that a couple comes to seek y counseling. esta pareja me dice, pastor, nos queremos casar. And that couple tells me, Pastor, we want to get Nosotros married. creemos que es la voluntad de We Dios believe it's God's will for our lives casarnos. to get Y married. algunos de ellos son más gráficos, And some of them are even more o sea, graphic. más ilustrativos. In other words, more Algunos illustrative. de ellos me dicen, un ángel me dijo, Some of them will say, well, an angel came and spoke to me. vi una señal en el cielo I saw the sign in the y skies. eso me confirmó que me And that tengo que casar. confirms that I am to be married. Entonces la pregunta, una de las preguntas importantes So one of the most important que questions I yo, ask, yo that I o el ask, ministro que les dé or consejería whichever leader that is counseling them debe de will ask, hacerles, should ask, es esta. is this. ¿Ustedes han estado envueltos Have you been involved en algún tipo de actividad sexual in entre any ustedes? kind of sexual activity? O sea, ¿han tenido sexo entre ustedes? Has there been any sexual activity between the two Ellos of you? responden, And they'll respond, sí, yes, pero nos amamos but we love each other y nos vamos a casar. and we're going to get married Entonces anyway. el consejero responde con la Biblia. So then the one who is counseling should respond Entonces yo with les the diría, scripture ustedes no tienen idea de la voluntad de Dios para and sus say, well, vidas. then you have no idea what God's will is for Porque your si la lives. voluntad de Dios que Dios revela, Because if the will of God that He has revealed que dice que se aparten de toda inmoralidad in His sexual, word that says to turn away from all sexual ustedes no la immorality, cumplen, and you're not fulfilling that están word, desafiando a Dios. you're defying God. Y ustedes quieren que Dios les confirme a ustedes And yet you want God to confirm to que you ustedes se deben casar. that you should be married? Si no obedecen la voluntad de Dios If revelada, you don't obey the will that God has already Dios revealed, no les va a dejar saber la voluntad que no les ha revelado. He won't tell you the one that He has not revealed yet. Esto está parecido al primer servicio. This is kind of similar to the O first sea, había un service. silencio absoluto. There was this absolute silence in the room. Todos oían. Everyone listening. Yo solo hablaba. And I was just speaking. Con tal de que usted esté escuchando a Dios, As long as you're Su hearing palabra God speak in His word, está muy bueno. then that's very good. Que usted crea lo que estamos hablando es palabra de Dios. Believe that what we're speaking is Entonces God's yo le word. diría a esa pareja, So I would tell that couple, estás en un problema you got a problem con Dios. with God. Estás desafiando a Dios You're defying Him directamente. directly Porque tú sabes que es pecado, because you know it's a sin, pero no te importa. but it doesn't matter. Entonces no esperes que Dios te guíe. So do not expect God to guide you. Así es simple. It's that simple. O sea, si usted quiere que Dios le diga a usted las cosas privadas,
If you want God to tell you the private things, ¿Con quién me voy a casar? like who you're going to marry, ¿Dónde voy a vivir? where you will Usted tiene live, que estar cumpliendo then you must be fulfilling la voluntad que Dios revela. the will that God has already revealed. Y mire, yo he dicho esto algunas veces y lo voy a decir ahora. I've said this before and I'll say it Porque la again. palabra de hoy es una palabra demandante. Because today's word is a Escuche. demanding word. El que usted esté aquí, The fact that you are sea que here, lleve tiempo en la iglesia whether you've had a lot of time in o es church alguien nuevo, or you're someone new, usted no le está haciendo un favor a Dios. you're not doing God a favor. Usted está aquí porque está siendo atraído por la You're here misericordia, because you're being drawn in by the mercy of God, por la bondad, by His goodness, por el amor de Dios. by His O love. sea, por favor, no se le olvide eso. So don't forget that fact. Yo pienso I think que si usted está en un lugar que es la iglesia, if you're in a de place Cristo, that is the church of es porque Christ, usted cree, it is because you usted believe anhela ser salvado. and you long to be saved. Yo no creo que usted se quiera perder. I don't think you want to get lost. Vamos a interpretar todo bien. We're Primera gonna cosa, interpret things are En going los well. 4 aspectos de esta palabra, In the 4 aspects of this apártense de word, todo pecado sexual. says Todo to pecado sexual. depart from all sexual Segundo sin. aspecto, Second Primera aspect, Tesalonicenses 4:4. 1 Thessalonians Que 4:4, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera que santa honre a Dios. that each one learn to control his own body in a holy way that honors God. Y lo dice ahí la palabra. And it says it there in the Que word. cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Each one should learn to control his own body O in sea, a holy and honorable Tu way. cuerpo es tu responsabilidad. In other words, your body is Y your aquí no estoy hablando responsibility. solo de comida. And I'm not just talking about Mire, diet. nosotros con la comida tratamos mal al cuerpo. To be honest, La verdad. we neglect our body with our ¿A cuánto diet. les gusta el dulce? How many of you like A sweets? mí me encanta. I love sweets. Desserts, aleluya. Postres, todo That's, el tiempo. that's my thing. Eso es lo mío. Pero es malo. But it's bad. Es malo. It's bad. Todo el cuerpo se altera. The body is all completely Termina en el affected or hospital. altered by this. Triglicéridos, You can end up in the hospital. Colesterol. Your levels are out of balance. presión alta, High pressure. exceso de peso, You're overweight por no cuidar because you've not taken care el cuerpo. of your body. ¿Usted cree que es saludable Do you think it is healthy una pizza diaria y una botella de Coca-Cola to, diaria? on a daily basis, eat a pizza Ahora, and a bottle of ¿Es Coca-Cola? rico? Is it good? Por favor, pizza sin Coca-Cola no sabe a Of pizza. course. I mean, come on. You can't have pizza without Coca-Cola. Ahora, pero tiene consecuencias. But there are Escúcheme, consequences. estoy dando un Listen, ejemplo. I'm just giving an example. No le estoy hablando de comida. I'm not trying to just talk about food. Yo dije, me tengo que poner al día otra vez. I said I got to get up to Y speed. hace 2 semanas agarré mi mente. 2 weeks ago, I set Dije, in my mind, no a esto, I'm no going to a say esto, no to this no a and no esto, to that. no más flan, no más No more cheesecake, dessert, no no more más 3 cheesecake, leches, no more cake. no más, ¿cómo se llama esto? Semitas todavía están ahí. I still like to eat my sweet bread. I have to Semitas admit that's están a still un lado in my ahí. diet. No más, yo Coca-Cola no tomo hace años. I stopped Solo con drinking pizza. soda a long time ago just with pizza. I Y don't en have 2 soda. semanas yo perdí 10 libras. And in 2 weeks, I lost Dije, 10 pounds. Esa es la salud que yo necesito. And I was like, yes, that's the health I was Necesito needing. cuidar este cuerpo. I need to take Ahora, care of this body. eso es en la comida. But that's in the food, Pero in the Dios diet. dice, But God says, Mi voluntad es que te my will santifiques. is that you would be O sea, sanctified. Todo lo inmoral, In other words, all that is todo immoral, lo que tiene que ver con el cuerpo sexualmente hablando, all that is relating to the body sexually tenemos speaking, que cuidarnos. we need to guard Se ourselves. tiene que aprender. We need to learn, Si la Biblia dice que hay que aprender es que no sabemos. because if the Bible says we have to learn, it's because we don't know A dominar este cuerpo. how to dominate this body. El domingo llega Sunday you arrive, y la gente no viene porque se queda dormida. and people don't come because they stay asleep. Su cuerpo los manda. Their bodies control De them. la misma forma que los manda que todos los días se coman una pizza con una Coca-Cola grande. In the same way that their body tells them Entonces, or pushes them to cuando drink usted ve Coca-Cola, con have sus pizza, ojos, when you see with your eyes oye con sus oídos and you hear with your algo ears que es pecado something is a y sin, que recibirlo va a afectar su cuerpo, and to receive it would affect your body, no lo reciba. don't receive it. ¿Están acá? You hear? ¿Están acá todavía o no? Ahora, Are you still here with me? esta palabra o esta parte de la palabra, Now, this part of the word, algunos entienden some understand que se refiere a la esposa. that it's referring to O sea, the wife. que el esposo casado con una esposa creyente That a husband married to a believing la wife cuide a ella sexualmente would take care of her o sexually, que él la trate bien or that sexualmente. he would treat her well sexually. ¿Por qué lo creen? Why do they believe Por this? algunas traducciones de la Biblia. Because of some translations we find in the Vayamos a Bible. la Reina Valera. Let's go to the King James Mire cómo lo Version. dice la Reina Valera. Look at how it says it here.
Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Se da cuenta? O sea, es una interpretación de los traductores de esta versión. Can you see how it says it here? This is an interpretation Pero of some yo of what this creo verse says. lo que muchos hombres estudiosos de la escritura creen y But I entienden. believe what many who have studied the Bible Es believe. directo a nuestro cuerpo. It is directly speaking to each of us Sí, in our está bien bodies. que yo cuide a mi esposa, Yes, of course it is pero okay es for me que to take care of my yo wife. primero cuide mi But cuerpo first I must take care of my body, de no estar en pecado. of not being in sin. Y si hay un pecado que contamina todo el cuerpo And if más, there's any sin that contaminates the body the most, es el pecado sexual. it's sexual sin. Dios lo compara con idolatría God compares that to idolatry. y a Dios le enoja mucho And it angers God porque influencia, contamina todo el ser. because it influences and contaminates the En la whole being. brujería, In witchcraft, en el satanismo, in en la Satanism, hechicería, in witchcraft, hay ciertos sorcery, trabajos o niveles de trabajo espiritual there's some spiritual works donde el sexo se usa como un medio para adquirir poder o where influencia. sex is used to acquire power. ¿Están acá? Are you here? Mire lo que dice la Biblia amplificada. Look at what the Amplified Bible Está ahí says. abajo. Que cada You can uno de read it on the vosotros sepa tener dominio. ¿Cuántos? ¿Cada uno qué? Entonces se refiere a quién. This is referring to each of us. Aprenda a tener dominio para administrar su propio cuerpo en santidad. Entonces la interpretación más correcta de este pasaje So then the most correct interpretation of this verse es que Dios nos está pidiendo a usted, a mí, a aquel y al is that otro God is asking of each one of us, you, me, everyone que here, tengamos dominio con that este we would cuerpo. have self-control over our bodies. Tercera cosa. Third thing. Tercer principio en esta palabra. Third principle we find here in this word. No se dejen llevar por los malos deseos como hacen los que no conocen y no creen en Dios. Do not let yourselves be carried away by evil desires as do those who do not know and do not believe in God. You understand? You understand? Primera Tesalonicenses 4:5. 1 Thessalonians 4:5. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Without being carried away by evil desires as do the pagans who do not know La God. palabra paganos en la Biblia se refiere a varias cosas. The word pagan refers to many things. Judíos que rechazaban a Cristo, Jews that rejected Jesus, gente que idolatraba a otros dioses, people who idolized other gods, pero tiene que ver literalmente con la gente que no conoce a but it Dios, also involves people who don't know que no God, cree en Dios. that do not believe in Entonces God. dice Dios acá, So God says here, no se dejen llevar por los deseos que ellos se dejan llevar. do not get carried away by the desires that they are led by. ¿Y cómo actúan la gente pagana? And how do those people act? ¿Cómo actúa la gente que no conoce a Dios? How do people who don't know God act? Son guiados por sus malos They are deseos, led by their evil por desires, sus impulsos by their pecaminosos, sinful impulses, por los deseos más bajos and their lowest desires para placer de ellos mismos. for their own pleasure. ¿Están acá? Are you here? Yo le dije el domingo pasado, I told you last Sunday, ese es un artículo de hace años atrás, this is an article from a long time de ago una revista de psicología in a Escúcheme, por magazine favor. about psychology que recomiendan, that recommends, escúcheme bien, listen to this, ellos recomiendan they recommend el pecado, el incesto, perdón, incest entre familias. between family members. Es un pecado, It is a sin, un terrible pecado para a Dios, horrible sin in God's el eyes. sexo entre padres e hijos. For there to be sex between Y parents and este children. artículo de psicología And yet this article on lo psychology sugería como algo bueno. was suggesting it as a good thing. Ese es el mundo. That's the world. Los paganos, Pagans, gente que no conoce, people who don't know, no cree en Dios. who don't believe in El God. sexo para ellos es To inofensivo. them, sex is something that's inoffensive, No lo es para Dios, but it is not for porque God tiene un propósito because there's específico. a specific purpose for it. Pablo dijo en 1 de Corintios 10:23, Paul said in 1 Corinthians, todo me es permitido hacer, everything is allowed, pero no todo me ayuda. but not everything is convenient. Todo lo puedo probar, I can try it all, pero no todo me ayuda. but it's not all good for me. ¿Estamos acá? Are we here? Ok, entonces, iglesia, Dios nos llamó a vivir en santidad. Church, God has called us to live in Dios nos llamó a holiness, vivir en libertad, in freedom, no en libertinaje. not in what is permissive. Lo que esta palabra está diciendo, What this word is si saying, usted está siendo santificado if you are being sanctified con la ayuda del Espíritu Santo, by the work of the Holy usted debe Spirit, disciplinar para dominar su cuerpo then you must discipline yourself in order de to manera manage que your body honre a Dios con su cuerpo. in a way that you honor God with your body. En el verso número 6, pero leamos, no debe hacerle daño a su hermano en la fe ni engañarlo en ningún asunto.
We're now going to read verse 6. No one should harm his brother or deceive him in this way. Estamos hablando de ser santificados. We're talking about being Hay sanctified. muchos otros pasajes para estudiar la There are santificación. many other passages to Pero el study día de hoy nos vamos a sanctification, enfocar solo en esta but parte. today we're just focusing on this part. Dice la escritura en el verso 6. The scripture says in verse 6, Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esta manera. no one should harm his brother or deceive him in this way. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados The como ya Lord lo hemos advertido. Punishes all who commit these sins as we have warned you before. Por favor, quiero llamar su atención. And I want to call your attention to this. Ninguno debe de hacerle daño. Aquí hermano califica para hombre y mujer, hermano y hermana. When it says brother here, it's sea, including women Está and men. hablando entre personas en la fe. It's talking plural of people in the faith. No haga daño a su hermano ni lo engañe de esta manera. Do not harm or deceive your brother in this Esto way. es importante. This is important. ¿Cuál manera? What way? La que Pablo viene hablando. The one that Paul's been ¿Y talking qué about. viene hablando en los versos anteriores? And what was he talking about in the previous De verses? todo pecado sexual. Of all sexual Entonces, activity that Dios is está sin. diciendo, So God is saying, no abuses, do not abuse, no engañes do not a ningún deceive hermano en la fe, any brethren in the faith, sexualmente hablando, sexually speaking, hombres y mujeres. men and women. Y es una palabra válida porque Dios sabe todo. And it's a valid word because God knows it all. Y Dios sabe que en algunas iglesias And he knows that in some churches, hay pecado sexual entre las there is personas. sexual sin amongst people. Hemos sabido y se sabe de muchos casos. We have known of many cases. Y yo le digo esto, And I lo say dije en this el to you. primer servicio. I said it in the first service. A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, lo dije de esta manera y lo voy a decir igual. I said it like this, and I'll just say it the same way. En la congregación nuestra, In our congregation, nos hemos dado cuenta we've noticed de personas, en este caso hombres, of people, in this case men, que ven inapropiadamente that will look inappropriately a ciertas hermanas. at certain women. Lo hemos visto We've seen it, y no es bueno and it is not good. y no es correcto. It is not right. En el pasado, In the past, tuvimos hace años una situación con una persona we had a situation with a que person las hermanas, jovencitas that especialmente, many of our young se girls sentían incómodas al lado felt de él very uncomfortable around him porque era una manera descarada because in a very fresh way, de ver sus cuerpos. he would just stare at their Se le bodies. hablaba, We would tell him something. no quería atender lo que le He didn't decíamos. want to hear us out. Tuvimos que hablar fuertemente con él. We had to then speak to him more sternly. Se pasó él más allá todavía, Then he did something that went de- over the line, descaradamente, and in a way, sin respeto ninguno, without any respect pararse en ciertos lugares del edificio, for the people around, he would stand y in certain ver, parts ver completamente a hermanas de la iglesia. of the building just to look at women. Ese terminó yendo después. He ended up leaving. Esto tiene que ver con eso. This involves that. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? You understand what I'm saying? Eso no es normal. That is not normal. Ahora, yo no le estoy diciendo que cuando pase una hermana cerca, Now, I'm not saying that when a woman walks by, usted se vaya a la pared a sister in the faith walks by, for you to go to the wall, turn your head away. No, yo no le estoy diciendo eso. That's not what I'm saying. Acabamos de hablar que We just tenemos que talked aprender a dominar. About how we need to learn to manage our ¿Me bodies. explico? Pero no es normal. Because that's not normal. Ahora, a las hermanas de Manasés, Now, to the sisters of ours here las de in esta casa Manasseh, de Dios, the ones that are here in this house of the tanto Lord, hombres como mujeres saben both men and women know que según la Biblia that according to the Bible, debemos vestir decorosamente. we should be dressed in a way that is modest. Porque el hombre que quiera ver a una mujer con poca ropa va a ciertos lugares. Because the person who wants to see a woman with very little clothing, there are places that they can go to for that. Pero no debe ser la casa But de it Dios. shouldn't be in the house of the Lord. ¿Me entienden? Understood? Yo me recuerdo hace años haber estado en una iglesia I remember years ago being in a church que la fila entera de acá, that the whole first row, las hermanas sugieres, the ushers, todos los trapos que tienen all of those little fueron para cubrir todos los cuerpos de las hermanas que estaban ahí. the pieces of cloth that they carry, they had to bring them out for all the women who were sitting in the first row. La mayoría de violaciones que suceden en Estados Unidos de América y en el mundo, The majority o muchas of de ellas, perdón, the majority escúchenme por favor, of sexual harassment or Esa assault that mujer, happens, listen, adolescente o adulta, whether an adolescent or a estaba woman, en un lugar que no debía de estar most of the time those women were in places they should not have y been, estaba cerca de personas que no debía de estar. near people they should not have been near.
¿Ustedes entienden? Do you understand? Puede ser que a usted le moleste, That might bother pero you, yo tengo que predicar la palabra. but I need to preach the word. Dios dice God says, que no engañemos, no abusemos do not deceive or abuse de nadie en la fe of anyone in the faith con ninguna cosa sexual. with any sexual Ahora, activity. este versículo tiene dos perspectivas. Now, this verse has two La perspectives. primera es que no se aprovechen de nadie sexualmente entre los hermanos The en la fe. first one is do not take advantage of each other physically or Eso está sexually. claro, That is clear. no aprovecharse. To not De take ahí advantage of tenemos que en anyone. algunas iglesias And in this, we understand that y some en las churches, noticias ha salido, esto no es and this chisme, has come out in news, it's not gossip. un líder que se le confió personas abusó de alguien. There have been leaders who were entrusted with a group of people and they would Eso abuse those ustedes lo han people. visto en los noticieros, We've en las seen redes that sociales. in the news and social O sea, media. sucede en la iglesia. It happens within the church. Tenemos que tener cuidado. So we need to be careful. Pero bueno, But well, y el segundo aspecto secondly, es que no nos aprovechemos de un hermano en los negocios ni en el dinero. do not take advantage of a brother in faith in business or with money. No tomemos ninguna ventaja de un hermano en la fe, Do not take any advantage of a porque brother in the dice faith que Dios castiga because it says that the Lord punishes those who do. estos pecados también. Veamos el verso 7 en la lectura que estamos. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. For God has not called us to continue sinning, sea, but to live a holy life. No solo que es la voluntad de Dios que vivamos siendo santificados, So that not only is it God's will for us to be sanctified, sino que es un llamado de Dios but it is a call of para God vivir una vida santa. in order to live a life that is Aquí hay holy. dos llamados. There are two callings here. Uno es de Dios para usted One is of God for y you el otro no. and not the other. Dios te llamó a vivir santamente. God called you to live in a life El that's vivir en holy. pecado no es un llamado de To Dios para live ti. in sin is not a call of God for Pero your el life. diablo lo ofrece, But it's what the devil el offers. mundo lo ofrece, The world offers it, la carne nuestra lo puede buscar. and our flesh desires it. Ahora escuche por favor. Now listen to El this. hombre no puede por sí mismo obedecer los mandatos de Dios. Man cannot on his own obey the commandments of God. Solamente pueden ser logrados Only por el poder del Espíritu Through Santo the power of the Holy Spirit que habita en la vida de un creyente en Cristo, that would dwell in the life of a que está Christian, of a tomando believer, control de esa vida. as that Spirit would take O sea, en control otras of that palabras, life. si Dios me salvó, In other words, if God saved me me justificó, and He justified ahora me, me llenó de su espíritu, now He fills me with His Spirit me está llevando por el proceso de la and He's santificación. leading me in the process of El sanctification, Espíritu Santo está obrando en mí the Holy Spirit is working para in me separarme del mundo y del to pecado separate me from the world and y from dedicar sin mi vida a so honrar that a I may be Dios. dedicated to honoring God. No porque soy perfecto, Not because I'm perfect, no, soy pecador but because I'm a sinner y necesito su ayuda. and I need His help. ¿Estamos acá? Are we here? Dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Says the will of God is that we would be sanctified. Esa palabra santificación, That word sanctification, hay diferentes significados de esto. there are different meanings to it. Por favor, tomemos el ejemplo de la inspiración. Let's look at the example of ¿Se inspiration. acuerdan ustedes que la Biblia dice Do you remember that the Bible en says 2 de Timoteo capítulo 3, in 2 Timothy chapter 3, verso 15? verse 15, Toda la escritura es inspirada por Dios. all of Scripture is inspired by God. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. The whole Bible's been Escuche. inspired by God. Listen, ¿Qué significa? what does that mean? Inspirar significa guiar, To inspire means to be led, impulsar, to be impelled. diríamos controlar We would say to be controlled, las maybe. acciones de una persona The actions of a person para escribir lo que Dios quería. in order for them to write what O God sea, el wanted. Espíritu Santo influyó en los pensamientos, So the Holy Spirit was influencing the la thoughts elección de las palabras and the choice of words de los hombres que escribieron la Biblia. of the men who wrote the Bible. Pero Dios los inspiró. God inspired it. Pero ¿quién escribió? But who wrote it? ¿Quién escribió? Who wrote it? Hombres. Men ¿Que fueron qué? that were what? Guiados, Led, impulsados, impulsed, dirigidos directed por el Espíritu de Dios. by the Escúcheme, Spirit of God. iglesia. Listen. O sea, esto es una obra maravillosa. In other words, this is a Porque el great work Espíritu Santo because the Holy Spirit usó sus personalidades, used their personalities, usó sus habilidades, used their abilities, usó su cultura, used their cultures, incluso su educación. and even their education. Pero Él dirigió las But palabras. He led the words. Él dirigió lo que iban a escribir. He led what they would write. O sea, es una forma más de ver So this is yet another way la obra del Espíritu Santo of en una seeing persona the work of the Holy Spirit in para a person llevarlo a hacer la voluntad de Dios. that leads them to do the will of God. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Look at what Philippians 2:13 says. Pues Dios es el quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que su voluntad se cumpla.
¿Quién produce eso? Who produces O this? sea, si usted hace la voluntad de Dios, In other words, if you do the will of God, ¿de quién es la obra? whose work is that De really? Dios, Of God. a través de usted, Through you. para que usted haga la voluntad de Dios. So that you would do the will of God. ¿Quién es el beneficiado? Who's the one who benefits? ¿Quién es el bendecido? Who's the one who's blessed by ¿Quién es this? el restaurado? Who's the one who ¿Quién restored? es el liberado? Who's the one who's delivered? Eso es un gran ejemplo This is a great example para ilustrar la llenura del Espíritu Santo to illustrate the filling of the Holy y para Spirit ilustrar la santificación también. and to illustrate sanctification also. O sea, Dios los dirigió, God led them ellos escribieron. and they would write. Mire lo que dijo el apóstol Pedro, por favor. Look at what Apostle Peter said. Segunda de Pedro 1:21. 2 Peter verse 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ojo acá. Estamos ejemplificando con la inspiración, Look at this. We are using the illustration of la inspiration llenura del Espíritu Santo as the filling of the y Holy la Spirit santificación. and the sanctification. O sea, la Biblia no es voluntad de hombres. The Bible is not God, the will ¿Quiénes la of man. escribieron? Who wrote it? Como dice, What does it say? come on, iglesia, Come on, church. santos hombres de Dios. Holy men of God. ¿Cómo dice? What does it say? Santos hombres de Dios. Holy men of God. Pero no eran tan santos. But they were not so holy. Moisés Moses mató a uno killed someone y lo escondió bajo la tierra. and then he hid it. David David engañó a su amigo deceived his friend y lo mató and then killed him para quedarse con su esposa. so that he could take his Y wife. todos esos escribieron libros. And all of these wrote in the Bible. Y no digamos otros más. And that's not to say others who have written as ¿Cómo well. Dios les llama santos How hombres? could God now call these men holy? Y él pudo llenarlos And he was able to fill them para que hicieran algo de él. so that they could do his will. ¿Cómo fue eso? How does that happen? Por la obra By the work de la of santificación. the sanctification, Porque santificación significa because sanctification means ser separados to para be Dios. separated for God, Ser separados para to be Dios. set apart for God. ¿Están acá? Are you here? Por favor, veamos los tres aspectos de la santificación Let's look rápidamente. at three aspects of sanctification. La primera aspecto de la santificación The first aspect of es sanctification la santificación posicional. is positional O sanctification. sea, ¿qué significa esto? What does this mean? Que Cristo fue hecho por Dios That Christ was made by God, nuestra santificación. our Escuche, míreme sanctification. acá. Listen, Cuando usted fue salvado, si es salvo, when you were saved, if you're usted saved, estaba perdido en sus pecados, you were lost in your sin, condenado al infierno, condemned to hell. Dios lo busca, God seeks you. Dios lo atrae a Cristo, He brings you to su Christ. Espíritu Santo le ayuda a creer, His Holy Spirit helps you to believe el Espíritu de Dios le hace sentir que es pecador, and helps you to feel that you are a usted sinner. cree en lo que oye del Cristo, You believe what you've heard of the usted Lord. nace de nuevo, You are born en again. ese momento Dios lo posiciona And in that moment, God positions por you la santificación de by the Cristo, sanctification of por la Christ, justicia de Cristo, by His No la suya. justification, not your own. lo posiciona He positions you para ser santificado. to be saved, Entonces to ya be usted sanctified. comienza el proceso. So now you begin Y the aquí viene la process, segunda parte, and here comes the second que es la part, santificación práctica. which is practical La sanctification. santificación práctica Practical es la obra sanctification del Espíritu Santo diariamente is the Holy Spirit working in your en tu lives vida trabajando in a daily, on a constantemente daily basis, para producir constantly, esa santidad to produce en tu holiness diario vivir de fe. in your daily life of faith. ¿Lo pueden entender? Can you understand? Entonces, fui posicionado para poder ser santificado. So first I was positioned so that I Sin could esa become posición no sanctified. puedo. Without that position, I can't. Ahora estoy en la santidad práctica. But now todo that el I've been tiempo. positioned, I'm in practical Para sanctification entonces un all the día time, llegar a la santificación total. so that one day I may reach total O sea, es sanctification, cuando el Señor termina la obra en mí. which is when God completes the Es work cuando in el me. día que Cristo venga a buscar la The day iglesia. that Jesus returns for His church, Es que si yo muero en Cristo, it's that when I would die cuando in Jesús Christ, vuelva, when Jesus me va a returns, levantar He would lift me y me with va a dar un Him cuerpo and give me a glorificado. glorified body. Porque la santificación ya Because fue total en mí. sanctification was already Y completed me in voy me. a parecer más a And I'm going to Cristo. look more like Christ.
¿Lo puede entender? Can you understand that? Me voy a parecer más a Cristo. I'm going to look more like Christ. Es la obra del Espíritu It is the Santo. work of the Holy Spirit. Me separó del pecado. He separated Me me from separó del sin. mundo. He separated me Para from the Dios. world so that I could Pero be como God. Dios es santo, santo, But because santo, God is holy, holy, para holy, poder estar un día con Él, to be one day with Him, tengo que estar siendo I santificado. need to be sanctified. Para que cuando sea glorificado, So that when I am Escuche. glorified, yo me pueda parar por Cristo. I can stand for Christ. Y la obra del Espíritu de Dios And the work of the Spirit el of God cielo in me heaven pueda parar frente a Dios. would lead me to stand before Him. Porque si no, no puedo. Because without that, I can't. Caigo muerto. I'd fall dead. Miremos el verso 8. Let us read verse 8. El que se niega a obedecer estas enseñanzas no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios quien les da su Espíritu Santo. ¿Cuáles enseñanzas? Which teachings are being Si referred to seguimos here? el contexto del pasaje, If we follow the context lo que of this Pablo está hablando. chapter, it's what Paul is talking en about. este caso yo soy el hombre que la está In predicando. this case, for instance, I'm the one O sea, who's preaching usted se it. ríe de mí, You might laugh. se ríe de lo que digo, You might laugh at what we're saying. no le importa, It doesn't matter to no you. lo cree, You don't believe se it. está poniendo aburrido. It's boring to you. No es conmigo el problema. But the problem isn't with the one preaching tiene it con to Dios. you. The problem is with God. He's the one who said it. Porque si usted no hace lo que Él dice, usted está Because if you contra don't do what Dios. God says, then you're O against sea, usted God. está desafiando a Dios. You're defying God. Y es un peligro And that is a danger, desafiar a Dios. to defy God. El Espíritu Santo es el único medio The Holy Spirit is the only means por el cual podemos vivir by para which we Dios. can live for God. Es el único. He's the only way. Así como Él dirigió a Jesús Just as He led Jesus cuando fue un ser humano when He was a human being al Padre to God the a hacer la Father, voluntad de to Dios, do God's will, así in necesitamos that nosotros. same way we need. Imagínense the Holy Cristo Spirit. sin pecado. Imagine Jesus without Miren lo que le sin. pasó al apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso. Look at what Apostle Paul said when he arrived to En Ephesus. Hechos 19 el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso We see in Acts 19, Apostle y Paul se arrives to encuentra a un Ephesus, montón de creyentes. and he finds many believers. Algunos se llamaban discípulos. Some were called Pero miren lo que disciples. pasó con ellos. But look at what happened Hechos with them. 19, verso 1 y 2. Acts 19. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Qué encontró? Discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. O sea, no eran. In other words, they were not. Así pasa. Por eso la gente dice, ya lo sé. That's why some people say, oh, I already know No it. es que usted lo sepa. It's not whether you know La it. pregunta es, ¿usted es salvo? Are you saved is the ¿Cómo question. usted sabe que es salvo? How do you know you're saved? ¿Está siendo lleno del Espíritu? Are you being filled with the Holy ¿Cómo Spirit? usted sabe que está siendo lleno del Espíritu? How do you know that you're being filled with the Holy ¿Está Spirit? siendo santificado? Are you being sanctified? ¿Cómo usted sabe que está siendo How do you know santificado? that you're being sanctified? Porque estos decían, somos discípulos. Because these people would say, oh, we're Y disciples. Pablo, me imagino que dirigido por Dios, And Paul, I imagine, led by the Spirit, conocen al Espíritu Santo. said, do you know the Holy Spirit? ¿Lo han recibido? Have you received him? Ni sabemos quién es. And they said, we haven't even heard who that is. No son de Dios. Then you're not of God. ¿Estamos acá? Are we here? Ok, ahora. A ver, ¿cómo le digo? How do Esa I say llenura this? That filling, o ese control del Espíritu or that Santo control of the Holy Spirit en nuestra vida in our lives es el que hace posible is what makes it possible que vivamos vidas santas for para us to Dios. live holy lives for God. Por eso, mire, contrólame. That's why I say, Lord, control me. ¿Quiere usted una vida santa You want a holy life? o no? One, No lo va a two, lograr. Okay, some of you. You won't Jamás. accomplish it ever Sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. ¿No le llama la atención que Dios le llama santo? Doesn't it call your attention that God says holy? De la Trinidad Of the Trinity, hay dos personas there are two people que tienen el nombre santo en su nombre. that have the name holy in Dios their name. dice en la Biblia que es santo, santo, God is Santo. called holy, holy, pero a su holy, espíritu but to his spirit, no solamente le llamó el Espíritu he didn't just say, oh, the Spirit o el Espíritu de Dios, or the Spirit of el God. Espíritu Santo. He calls O sea, him Holy Spirit. Para un día estar frente al Dios santo, 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 So in order for us to one day be before the God who is holy, holy, solamente el holy, Espíritu Santo only through the del Dios Holy Santo Spirit of the Holy lo puede God hacer santo could make us para estar un holy día ante el santo to one day be before the one who is holy por medio de la obra de Cristo. through the work of Jesus Christ. ¿Están acá? Are you here? Ahora, quiero decirle esto, Now I want to say this. una ilustración. I'm just going to give an illustration. Yo anhelo. I long, Si usted agarra esto, usted entendió el mensaje. if you
understand this, then you got the whole Si message. no agarra esto, no entendió el mensaje. If you don't catch this one, then you didn't understand the message. Entonces vuélvalo a ver otro día cuando So no le then I'll aburra see you tanto. another day when it doesn't bore you so much. Yo anhelo, I long yo deseo and desire llegar un día al cielo to arrive one day to the y heavens encontrarme con mi esposa and find my wife there y con mis hijas. and my daughters there. Shh, espérese, hombre. Hold on, listen. Déjeme terminar de hablar. Let me finish. Y no conocerlas. And not know them. Yo anhelo, I long, yo deseo I desire llegar un día al cielo, to go one day to heaven, encontrarme con mi esposa find my wife y there, con mis hijas my daughters y there, que ellas no me and conozcan that a they mí. would not know me. Y cuando me encuentre con ellas, And that when I would find them, decirle, say, mucho gusto. well, hey, nice to meet you. I'm Carlos Valenzuela. Soy Carlos Valenzuela. ¿Entendieron el mensaje? You did not understand the message. Me gasté hora y media hablándoles. I have like an hour and a half talking to entiendo. y'all. Yo anhelo llegar al cielo I long to go to y heaven, encontrarme con usted en el cielo find you in heaven, y no conocerte. but not recognize you. Porque si yo llego al cielo Because if I get to y me heaven encuentro con mi esposa and I find my wife y la reconozco rápidamente, and I quickly recognize me her, voy a dar cuenta que no estoy en el cielo de Dios. I'm going to notice I'm not in the heaven of God. Si yo llego al cielo If I arrive to heaven y rápidamente usted me reconoce, and quickly you're able to recognize no me, es el cielo de Dios. then it is not heaven. Porque se supone Because que allá solamente van a llegar because only those los que ya no se parecen a ellos who mismos, no longer look like themselves sino a Cristo. but look like Christ are the ones who are supposed to arrive to Entonces, heaven. cuando yo me encuentre con mi esposa, So then when I find my wife there, voy a tener que introducirme a ella I would have to present myself y all ella over again introducirme a mí, and her introduce porque herself vamos a ser otra persona because we're going to be new people, totalmente diferente completely different a la que vivimos en la tierra. to the ones that were here living on earth. Do you got it? ¿Lo entienden? Do you really got it? ¿De verdad lo entienden? Do you really got it? ¿De verdad lo Do you, agarraron? do you think they got it? What do you ¿Cree que think? lo entendieron? Do you believe it? They ¿Lo got it. crees? Ok. You understand what I'm saying to you? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es santificación, It's es el sanctification. Espíritu Santo It's the Holy Spirit irme haciendo cada día más that makes me every day more parecido a Cristo like Christ y menos and less parecido al que desde el día que él me encontró a mí. like the person I was when he first found me. Porque al cielo solo van a ir Because to heaven, los que estén a la imagen only those who are in the semejanza image and likeness del of Hijo de God Dios. can go. Do you got it? Nosotros necesitamos We need ser santificados. to be sanctified. Porque si no hay santificación, Because without sanctification, no hay cielo. there is no heaven. Si no hay salvación, If there's no salvation, no hay llenura del Espíritu there's no Santo. filling of the Holy Y si no hay Spirit. salvación y llenura del Espíritu And if Santo, there's no salvation and filling of the Holy Spirit, no hay santificación. there's no sanctification. No hay cielo. There's no heaven. Amén. Yo supongo I think que usted quiere ir al cielo. you want to go to heaven, right? ¿Supongo bien o mal? Am I on the right track here? Yo le aconsejo I advise you then, que no se quede en la tierra. do not be left behind Porque usted no quiere conocer a Dios because you don't want to know God enojado, in his wrath sin tener a Cristo en el medio without having Christ in the middle que lo defienda frente a Él, to defend you before him, sin tener al Espíritu Santo en el without medio having the Holy Spirit in que between interceda con to Él por usted. intercede for you Va a ser before him. Dios directamente con It will las be personas. God dealing directly with the people. Usted no quiere eso. You don't want that. No quiere eso. You do not want Porque that no tienen ni idea because you have no idea de lo que eso significa. what that means. Ahora, para cerrar, Now to close, ¿por qué se ha perdido el énfasis, why have we lost la the importancia emphasis or the importance de la santidad of en las sanctification iglesias cristianas evangélicas de estos in the últimos años? evangelical Christian churches Yo voy a of the tomar recent years? este ejemplo I'm going to take this de example Estados Unidos de América, of the United States porque ha sido por años, décadas, la iglesia más popular en el mundo cristiano. because for decades it's been the most one popular in churches. En los 1970,
1970, 1970, in 1970, en Estados Unidos de América, in the United States, las iglesias del movimiento pentecostal the churches of the Pentecostal comenzaron movement a ver que los jóvenes, began to see that young los people, adolescentes, the teenagers, no estaban asistiendo a las reuniones de la iglesia. were not attending church services. Iban solo personas adultas. Only those who were Y usted adults puede or ver muchos de older. los videos de esos tiempos And you can even see many of the y videos la from that mayoría de time. personas son personas The adultas. majority were adult people. Entonces ellos dijeron, no estamos alcanzando la So juventud. then they said, well, we're not reaching the young No people. estamos haciendo nada que les haga We're interesarse en not Dios. doing anything that they would be attracted Y to in God. muchas mega iglesias en aquel tiempo So then many of these mega comenzaron a churches hacer cambios. began to implement changes. Y una de las cosas que usaron para traer One of the cambios things that they used for fue these la changes música was music y los escenarios. and the scenes, the Entonces las stage. iglesias comenzaron a cambiar las iluminaciones. So then churches began to change their lighting. Hoy día usted llega a iglesias que usted no sabe si está en un You can teatro arrive to some churches and you don't know if you're in a theater porque es tan oscura, because it's so dark hay tanta iluminación. and there's so many O sea, lights and no está effects. mal que usemos estas cosas para Let enseñar me la be clear, verdad. it's not bad to use these things to teach the Pero truth. llega usted a un lugar que solo de ver todo lo que haya usted se But quedó there ahí. are some places that you can arrive and just by what you see, you're already just stuck Conozco a on the alguien superficial. que se congrega en una mega iglesia americana, I know someone who congregates Es in an discípulo en esta American mega iglesia. church. They discipled una in iglesia that de las church, más populares en el Estados one of the Unidos, most popular in the United y él States. me ha contado And he has told que me invierten miles de dólares, they invest millions of tienen dollars ingenieros in para la engineers, iluminación, for the lighting, para los efectos, for effects, incluso tienen olor. and even the En las smell. reuniones usan ciertos They olores use certain scents para released que in la the gente building experimente en el cuerpo, to manipulate people's tenga una emotions experiencia real. and can have an experience Cuando in their está en este bodies lugar. that feel real when O they're sea, there. parece que se les olvidó It's almost as if they que es forgot Dios el que atrae a la that it is gente. God who brings people Cristo in. dijo, los que tengo son los que Dios me ha dado. Jesus said, the ones I have are the ones God Jesús gave no me. dijo, Jesus did not los que say, tengo son los que las luces me the dieron, ones I have are the ones that the lights que la brought in, música me that dio, the music brought in, los que el sonido me that dio, the sound brought in, los que los cambios innovadores me dieron. that the innovative changes Jamás brought in. Jesús dijo eso. Jesus never said these things. Yo no estoy diciendo que también sea un gallinero la iglesia, And I'm ¿verdad? not saying for ¿Me us to entiende? just, neglect the building Pero hay either, niveles, but there are levels hay to this. balance. There's a balance. Entonces la música comenzó a cambiar. So music began to change. Ya no se cantaba mucha palabra de Dios. And they wouldn't sing so much the Comenzó a scriptures surgir un movimiento fuerte de la música cristiana. and a big movement in the Christian Y se music empezó a began to take escuchar esa place. palabra tan famosa, cultura cristiana. And you began to hear words like Christian culture. By the way, in the Bible is nothing like that. Que por cierto en la Biblia no se habla de esa forma. No hay ninguna cristiana en la cultura cristiana en la Biblia. There is no such thing as Christian culture. Entonces ya el énfasis no era predicar el evangelio. So now the emphasis is no Ya longer el to preach énfasis no the era predicar la gospel verdad. or to preach the truth, El énfasis era sentir, The emphasis was hacer que la gente se sintiera bien. to cause people to feel good in the Cuando church. llegaba a la reunión de la When they iglesia, would arrive, ellos decían, they would say, los incrédulos no quieren venir those who don't believe don't want to porque come les molesta lo que because predicamos. they're bothered by what we speak. Y desde cuándo acá Dios nos llamó But since when were we called a here hacer que la gente se sienta bien con predicar to su make palabra? people feel good with the word? I don't know if you understand what I'm saying to you. No sé si entienden lo que les estoy No es diciendo. que yo agarre una bocina It's not for me to grab the y me vaya a la speaker esquina de la and 32 go to the corner y agarre of un the street micrófono and grab a y microphone empiece a condenar a todos los and que I'm van. going to begin No, no, no. sending everyone to hell. De eso no es lo que estoy That's diciendo. not what I'm saying. Es que nunca cambiemos la verdad. What I'm saying is to never change El the evangelio, truth of the La gospel, palabra of the es word. lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy It por is what God siempre. has given us to this day and Para que el forever. que oye, So that whosoever would pueda listen could believe. pero las cosas cambiaron. But things changed. Y Estados Unidos tuvo mucho que ver. And the United States had much to do with Y it. esa cultura empezó a influenciar el mundo. And that culture began to influence the rest of the Y ahora world. está por todas partes. And now it's everywhere. Es raro It is rare escuchar mensajes de santidad, to hear messages on del holiness pecado, or about sin de la carne. or about the del flesh infierno. or about hell Eso molesta a la gente. because people are bothered by this. Pero si la gente vive pecando contra Dios hace cientos de años But for hundreds of years, they've lived sinning against God. y no les importa que Dios esté ofendido por And eso. it doesn't matter that bothers God, that offends God. ¿Ustedes entienden? Do you understand? Si yo predico y predico y predico y usted If I siempre se, preach and siente, preach and preach. siempre se siente cómodo acá, And you're always feeling comfortable here, we have a problem. tenemos un problema. Y maybe usted está sentado ahora y no le gusta Maybe you're even here right now and you don't like y this. le molesta lo que oye. And it bothers you what you hear. No es problema mío, That's not my problem. es problema de cada uno de nosotros. That's a con Dios. problem in each person with God.
A mí, yo me dejé engañar por mucho tiempo I allowed myself to be y deceived creí for un very montón de long. mentiras. And I believed a lot of Y en el nombre de lies. esas mentiras hice cosas que no tenía que In the hacer. name of those lies, I did things I Y me shouldn't have done. arrepentí de eso. And I repented of Y le this. pedí perdón a And I Dios. asked God for Y forgiveness. nunca más voy a volver And I allí will never go back a ser engañado con la palabra. to be deceived with the word. Yo no quiero que usted sea engañado. And I don't want you to be deceived. Yo quiero que usted y yo vivamos en la verdad I de want you Dios. and I to live in the truth of God. Y escuche esto. So listen to this. No son las cosas que la gente hace en el nombre de Dios It's not the things that people do in God's name. lo que afirman que Dios está con esa That is persona. not what affirms that God is with that Es en person. quién se está convirtiendo esa It's in persona. who they are becoming. La obra, y esto está en la pantalla, The work, la verdadera obra del Espíritu Santo the true work of the Holy Spirit se ve en la santificación is seen in que se sanctification manifiesta en una persona that is manifested in a que person por la obra del Espíritu de Dios that by the work of the Holy Spirit es of God transformada is transformed para ser cambiada to be changed a otra persona. into another person. Esa es la obra, That is the work, la gran obra de su Santo the Espíritu. great work of His Holy Que Spirit. te parezcas a Él That you would look more like Him y no a tus padres and not like your ni a ti, parents or even ni a yourself tus parientes, or your porque relatives, todos son pecadores. because they're all sinners Merecemos la muerte that deserve death. y el castigo. We deserve death and punishment. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta, That's why Paul says in the second letter of Thessalonians, capítulo 2, verso 13, dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio, ojo acá, desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¿Quién los escogió? ¿Quién escoge a los salvos? who chose you to be saved? Entonces, God. ¿por qué hay gente que lo rechaza? So then why are there people who reject Him? No, yo escogí ser salvo. And they'll say, no, I chose to be saved. La Biblia no dice eso. That's not what the Bible says. Desde el principio It es says antes del from mundo. the beginning, Antes del mundo, before the world, Dios escogió God chose a los que va a salvar. you to be saved. Y después que los salva, And then after being saved, es mediante la obra it is through the santificadora sanctifying work del Espíritu of the Spirit y la fe and the faith que tienen en la verdad. you have in the truth. ¿Quién escoge a los que se salvan? So who chooses those who are saved? Está claro. It's clear. No hay que discutir el tema. Nothing to debate. Dios escoge a los que salvan. God chooses those who are saved. Si Dios lo escogió, If God chose him, Dios le va a ayudar God will help him a santificarse to be sanctified, para terminar esta obra to complete that work de salvación en of usted. salvation in that Pero person. tiene que haber verdad. But there has to be truth. Tiene que haber There palabra. has to be word. Por eso es que mi obligación, That is why it is my los obligation, ministros, los predicadores, the responsibility of los the leaders, mentores the ministers, the en esta mentors casa, of this house. tenemos una enorme We responsabilidad con have a Dios great responsibility before God predicarles to y preach enseñarles and teach la verdad de the Dios truth of God como está escrita as it is written y no quitar. and not to Pues take no les voy a away. hablar del infierno Oh, I'm not going to talk about hell porque eso no les va a gustar. because they're not going to like that. No les voy a hablar de pecado sexual Let me not talk about sexual porque sin van a sentir que les estoy tirando. because they're going to think I'm trying La to. verdad se debe predicar. The word should Como be está escrita. preached as it is written. Entonces, conclusión con esto. So then the conclusion in this. ¿Por qué se ha perdido el énfasis en las iglesias de la santidad? Why has the emphasis on holiness been lost in many churches? No dice Hebreos, Does Hebrews not say, sin santidad, without holiness, sin santidad, we cannot nadie see God. No one lo verá. will see him. La santificación es el proceso del crecimiento cristiano Sanctification is the process of growth in the Christian a través del cual el Espíritu Santo through which the Holy Spirit nos va haciendo más y más goes making us more and more parecidos a Cristo. like Christ. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se perdió esa So then importancia? why has this been lost? Porque no han creído a la verdad de Because Dios they have not believed in the truth of God revelada en su palabra that has been escrita. revealed in his written word. Y como no la han creído, And because they haven't believed no it, se enseña they don't preach it, y no se predica. they don't teach it. Ahora, Now, ¿cuántos han escuchado hablar del Apocalipsis? how many of you have heard talk about Revelations, the book of Se habla del Revelations? Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3, In chapters 2 and 3 of Revelations, el apóstol Juan Apostle John, escribió 7 cartas a 7 iglesias. he wrote 7 letters to 7 churches. Ciertamente estas iglesias existieron. And truly these churches Escúchame, por favor. existed. En Listen, el tiempo que el apóstol Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, in the time that Apostle John was writing the book of estas Revelations, iglesias existieron, these churches existed.
Pero aparte de que fueron iglesias reales, But apart from them being real hay un churches, significado espiritual there's a spiritual para la significance iglesia actual for the church y today para todo creyente en Cristo. and for any believer in Christ. Rápidamente, para cerrar esta parte del Quickly, mensaje, to close this part of the El día de message hoy. today, veamos rápido algo acá. let us quickly see Son this. 7 iglesias. There's 7 churches. Un día las vamos a estudiar todas una por una, One day we will study them all one by cuando Dios lo one, permita. Hoy when God no. would allow, not today. Resumidamente, But just to resume, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. the first church is the church of Ephesus, Es la iglesia que había dejado su primer amor. is the church that had abandoned their first love. Apocalipsis 2, verso 1 al 7. Revelations 2, verse 1 through La 7. iglesia de Esmirna The church of Smyrna es la iglesia que sufriría persecución. is the church that would suffer persecution. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Revelations 2, verse 8 O sea, through 11. representan These represent algo espiritual something o spiritual personas or diferentes people, o different people iglesias or different en la churches iglesia de Cristo. that are present La iglesia de in the church Pérgamo, of Christ. la iglesia de Pérgamo, The church of Pergamum. es la iglesia que necesitaba arrepentirse de sus It's the pecados. church that needed to repent of their sins. Apocalipsis 2, verso 12 al Revelations 17. 2, 12 through 17. La iglesia de Tiatira, The church of Thyatira. la iglesia que permitió tener una falsa profetisa. The church that allowed and had a false prophetess. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Revelations 2, verse 18 through 29. Y entonces vamos a las últimas 3. Let's go to the last 3. De estas 3, These 3, la iglesia de Cristo the church of Christ, debe parecerse más a estas should 2, look more like these 2, a Sardis y Filadelfia. to Sardis and La iglesia Philadelphia. de Sardis The church of Sardis. es la iglesia que parecía estar viva, pero estaba muerta. It's the church that seemed to be alive but Ahora, was dead. dentro de esa iglesia Now que between estaba this church dormida, that was asleep, había un remanente there was a remnant que se había mantenido santo, among them that had remained holy, que se había guardado. that had set themselves apart. Y el Señor les dice, porque han hecho esto, And the Lord tells them, because you've los done voy a this, vestir de blanco I will clothe you in white para andar conmigo. so that you may be with Hablando me. del final de los tiempos. Speaking of the end of times. La iglesia de Filadelfia, The church of la Philadelphia. iglesia que había perseverado The church that pacientemente. had patiently persevered. Esta es la iglesia que el Señor le dice, This is the church that God has says, obedecido mi you've palabra, obeyed my word, has perseverado en la fe. you've persevered in the faith, Por lo tanto, yo therefore te voy a guardar I will guard you, de la hora de prueba que viene para la protect you tierra. from the trying times that are Te to voy a come. guardar I will keep you de ese tiempo de destrucción que from viene that para el time mundo. of destruction that's coming to the earth. Y Dios les dice que les dará victoria. And God says he would El give Señor them les dice. victory. Y la última, la Odisea. And the last one is the church Es of la iglesia o Laodicea. creyente con una fe tibia. This is the church that is with a lukewarm faith. Ni es ni no deja de ser, está en el That medio. they're here and there. They're in the middle. Capítulo 3, verso 14 al 22. Revelations 3, 14 through ¿Están acá? 22. Are you here? O sea, en todos los tiempos desde que la iglesia comenzó, So in all this time that the church has Dios ha existed, hecho posible God has made it possible de que exista para Él for there to be for un him remanente a remnant de ministros, of ministers, pastores, pastors, predicadores, preachers, maestros, teachers, profetas, prophets, líderes, leaders, creyentes de Cristo believers of que Christ se han mantenido that would porque Él remain los ha ayudado a because He's mantenerse helped them to stay fieles firm a Él, and faithful to fieles Him, a su verdad, faithful to His y truth. son los que van a llegar al final. And those are the ones who are going to make it to the end. Para cerrar, leamos esta cita. To close, let us read this passage. Apocalipsis 3. Revelations 3. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón, que nunca sabes cuándo llega a robar. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad. O sea, en medio de una iglesia muerta, So in other words, in the midst of a dead church, Dios se había guardado para él God had kept for un Himself remanente santo a remnant of people que fue who salvado, were holy, who were saved, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy que estaba siendo Spirit. They santificado were being sanctified para ser glorificado. to be glorified. Así es la vida de la iglesia hoy día. That is the life of the church En medio de today. millones de millones de millones de Amongst cristianos, millions and millions of Christians, hay un remanente there is truly a remnant que Dios está manteniendo. that is the one that God is Y remaining, no porque no quiera que los demás that sean, He's keeping. Not because the others can't be, es que no son. it's just that they're not. Y luego dice, And later it says, la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, te dice esto. Yo conozco tus obras, aunque tienes poco poder, observe, poco poder. look at what it says on O sea, the screen. podríamos decir, no muchos milagros, no muchas To señales, say little power could mean not many pero miracles, has not many guardado mi signs. palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
But you've kept my word and not denied my name. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y concluye diciéndole, vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. And saying he's coming quickly. Ahora quiero llamar su atención acá. And I want to call your attention to this. Para que nada tome tu corona. So that no one will take your crown. ¿No? No dice nada. It says no one. Es interesante que dice nadie. Look how it says no one. También Eso significa que son personas usadas that it is people por Satanás used by Satan para tentarte to tempt you a salir de la voluntad de Dios. to leave God's will. Para que nadie, It says no one. It doesn't say nothing. It No says dice no nada. one. dice nadie No one tome tu corona. will take your crown. No permitas Do not allow que nadie, anyone ni familia, nor family te saque de la voluntad de Dios. to take you out of God's will, Te saque de lo que Dios te llamó a to hacer. take you out of what God has called you to do. Que Dios haga su obra That God would do his work y la siga haciendo por su and would gracia continue to do it by his y por grace su misericordia. and his mercy. Si Dios te salvó, If God saved you, tienes que ser lleno de su espíritu, then you must be filled with his spirit, dirigido, led impulsado, and impulsed, controlado por el impelled Espíritu by de the Dios Spirit of God, para llevarte a hacer su voluntad, controlled by him so that you would be led to do para his que will, estés siendo so santificado that you may be sanctified y un día seas glorificado. and one day be glorified. Ahora Now puede decir amén. you may say amen. Ahora sí puede decir amén. Now you can say it. Si no lo dijo en toda la prédica, está bien. If you never said it not once, that's fine. Si usted pone cuidado a lo que está pasando en todo el mundo If you are watchful of what is happening in the world y usted mira todo lo que está pasando en todo el mundo, and you see what is happening across the whole Estados world, Unidos, Europa, United Sudamérica, States, Europe, México, Latin America, Mexico, everywhere, en todos lados. y lo ve por los ojos de las noticias You see it through the lens of the news y lo ve por los ojos or media, de los gobernantes, or you see it through the lens of the governors, usted va a ver algo, you will see one thing, pero no va a ver la verdad. but you may not see the truth. Pero si usted lo ve por la palabra, But if you see it through the lens of the Word, por el Espíritu Santo, through the Holy por lo que Spirit, Dios revela en su palabra, by what He reveals in His usted va a Word, ver otra cosa you will see something else que ellos no pueden ver. that they cannot see. Dios está en control de todo. God is in control of everything. Dios está detrás del escenario del mundo entero. He is the one behind the whole scene Dios of está what happens moviendo in the todas las world. piezas, todas las He's the one piezas, moving all the pieces, todas. all of them. Todo presidente, All president, todo rey, all king, todo dictador, any dictator, cualquier alcalde, gobernador, any mayor or governor, todos sirven all of them para la agenda serve del Dios soberano. the agenda of the Aunque sovereign nos God. cueste entenderlo Even though it is hard for us to y tal vez no understand, nos guste, and we may not like it, Dios controla todo. God controls Si everything. Dios no controla todo If He does not control y Dios no everything, controla a todos, and He doesn't control Dios everyone, no sería Dios. then He would not be God. Porque el Dios de la Biblia no es solo amor, Because the God of the Bible is not just no es solo love misericordia, or mercy no es solo gracia, or grace no es solo bondad, or no es goodness solo justicia, or justice. es soberano. He is sovereign. Es un Dios soberano. He is sovereign. Él hace lo que Él quiere. He does as He pleases. Por eso le dijo a Moisés This is why He told Moses que Él tenía misericordia de que él quería He had tenerla. mercy on whom He pleased. Oremos por misericordia. Let us pray for mercy. Clamemos por nuestras Cry familias out for our families. la misericordia de Dios. The mercy of Pero God. es Dios el que escoge He is the one who chooses de quién tenerla who to have mercy y on de quién no tenerla. and who not to have Ahora, mercy on. hay dos opciones. Now there are two options. Alguien pudiera decir, One could como say, gente en el mundo dice, as some in the world say, ¿cómo puedo creer en un Dios tan cruel? how can I believe in such a cruel God? ¿Cómo puedo creer en un Dios que castiga? How can I believe in a God who punishes? Well, I decide to believe in that God. Bueno, yo decido creer en ese Prefiero Dios. creer en ese Dios Prefiero creer y confiar en ese Dios God and trust in porque that es God el único because He is the only one Dios verdadero. who is true. Si no creo en ese Dios If I don't believe in that God y si no acepto como Él es and I don't accept how He y is no acepto lo que Él hace and I don't accept what He sin does discutirlo con Él, without arguing, no hay otro Dios fuera de Él. there's no other God outside of Him. Amén, otro verdadero. Not one that is real. Hay un montón de dioses falsos. There's a lot of false gods. Y los tiempos que vivimos para vivirlos
In the times mejor in which we are living in, to live them better, solamente en Dios, we can only do this in por God, medio de Jesús, through Jesus a través del Espíritu de Dios, and the Holy Spirit of por God. la palabra de Dios, By the word of God, se pueden vivir seguros. can we live safe. Iglesia, Church, hermanos en la fe, brethren in the faith, amigos y amigas, friends, yo les aconsejo, I advise yo you les recomiendo, and I recommend yo les urjo, and I urge aunque you, no entienda todo lo que even escuchó if you hoy, don't understand everything you heard today, que se vuelva a Dios, go to God, que se rinda a Él, go to Him, que surrender le to pida Him, ayuda a Él. ask Him for Esto help. no se trata de qué religión usted cree y cuál yo le estoy This predicando. isn't about what religion you believe or the one that I'm No, preaching. no es esto de un asunto de religión así. This isn't about religion in that Es way. un asunto de creer It is a matter of que believing solo hay un Dios that there is verdadero only one true God y que usted no está en la tierra por obra de and that sus you are padres, not here by the work of your parents, está en la tierra por propósito but you are on divino. earth because of a divine purpose. Y mejor que Dios cumpla su propósito en usted. And it is better for Him to fulfill His will in Que la you, obra que aquel Dios comenzó en usted so that the will that God commenced in you, la pueda terminar. that He would finish it. Para que al final de esta vida So that at the end of this life, podamos estar frente a ese Dios you can stand before Him one day y Dios pueda decir, and God say, buen siervo fiel, good and faithful servant, buen siervo fiel. good faithful servant.